जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने आपण गोटे नया ब्लॉग स्वागत करुच्ची सांग मैंने आपण मैंने यही ब्लॉग भीतर देखा पाइबे जे आमर पानी पकाउथिया मोटर रु किपरि आमे गोटे नड़ा कटा मेसीन तैयारी करि पारुछे। सांग मैंने फास्ट आमर छतु फार्म चतुर्पार्श्व आम ग्रेनेट देदेबा फार्म को रेडी कर सारा पर आम नड़ा काटिबा नड़ा काटी सारी छतु बेड़ पकाइबा। यही वर्ष एक नूतन ग्रेनेट आना होइछि। पूर्व वर्षर जो ग्रेनेट टी सेटा यही छतु फार्म को टिके कम होउथिला माने सेते भल पाउनथिला। दुईटी ग्रेनेट यही फार्म रे हमर दिया होउथिला किंतु यही वर्ष नूतन ग्रेनेट आनी बर्तमान देखंतु फास्ट हमर फार्म रो चारिपटे फास्ट आम पर रखीदबु रखी सारिला परे ताको ऊपर बांधी आनिबु। देखंतु पूर्व वर्ष जो ग्रेनेट टी एठारे रखा होइछि यही ग्रेनेट टी आमर सेकेंड छतु फार्म जो होउछि सेकेंड छतु फार्म चतुर्पार्श्व से ग्रेनेट दिया हेबो। सेकेंड छतु फार्म आमर टिके सान होउछि सेठारे आमर 100टी बेड पड़िबो किंतु यही फास्ट जो छतु फार्म होइछि एठारे आमर 180टा बेड बर्तमान पड़िबो। सेतिमे एठारे टिके बड़ दरकार होतला। एही वर्ष किंतु आनिचु हारी आ देखंतु बर्तमान आमर सबू चली ग्रेनेट को सजासजी बांधी देवा शीघ्र। तापर नड़ा कटा मेसीन टे आमर गोटे पंप्रे ताको फिटिंग करवा। पंप्र जो बाटे पानी उठाऊँ से आम खोलीदेवा खोलीदे फिटिंग करवा। आग को आपण मैंने ताहा देखा पाइबे। ग्रेनेट रू बर्तमान फिटाई सारी बर्तमान बांधिबा काम आरंभ हो गला। बापी बर्तमान बांधिब मुझे सजा सजा देउछि से जोटा आमर टिके फार्म रे बलिकी रोचे ग्रेनेट अधिक टे बलिकी रोला से जोटा टे बलिकी रहिला ताको आम टिके गुड़ाई दौचु। आउ छुरी हगा तो किसी ना टांगिया मध्यम टे काटाकुटी कर ग्रेनेट बर्तमान देखो बांधिबा काम आरंभ हो गला। ठीक है जे से मुंडा देखा हे मुंडा टेकिल टाणे पूरा टांगे एपटू टांगे एपट हरिहाड़ी जीव ऊपर भांगी दे भांगी मैंने भिडियो टी बर्तमान टे स्पीड कर देछि। आपण मानक देखा निश्चिंत भाव विरक्त लगे कौन काम करुँच आमको कौन ये भिडियो शिखा मिल आपण भावे कि निश्चिंत भाव स्किप करदे किंतु मु चेष्टा करुँची आपण मानक आमर छतु फार्म रे किपरि कौन काम सब होउछि से सब आपण मानक देखाइबापी ग्रेनेट बर्तमान बंधाबंधी होउछि अल्प अल्प टिके भिडियो करी आपण मानक देखा होउछि। सेपड़ मुंडा रहिलानी गोटे बांधवानी मझे ए मझे आप बांधिया चारिपटू पूरा ग्रेनेट आज संपूर्ण भाव दिया होगला। भितर खरा टे पड़ुनी जो आमर खरा आवश्यक से ग्रेनेट को एमती तल बड़ टे टेका हम अधा बड़ टेका हम आएपटा टे बापी खरा पड़ू टे अधिक जोर यहीपटा एटा बाग करदवानी एटा जो खरा पड़ुनी हां ताळ बडा हां आनी कि एई जंगे ताळ बडा खाली उळे नवा हो रेडी एतिक हेले भी बहुत छाई हे जाउजी किछ असुविधा नै एतिक खरा पड़ पकेबानी कि हां खरा दरकार होला टेकी दो शीत लागुची तो सी हबो सी दी परनो टेकी दो अधा टेकी देल हबो होला टिके निहते जो खराटा पड़ुଛି ग्रेनेट पड़िकी खराटा पड़ुଛି हेपटू पड़ो आ टिके खरा हेले भी आमर पड़ोनी खरा भीतर को हेपटे आमर बेल गछ को नड़िया गछ अच्छी छाईदेव आते खरा हेनी आ फार्म को टिके हेले भी देखुन कौटू टिके खरा टे पड़ुनी आ फास्ट आम तले बेड पकेबा आ थे पकेला बेड तले तापर कि बाउंश बांधीदे तले ऊपर दुटा लाइन बांधी देते जमी सेमती बांधीदे तले हो। सांग मैंने फार्म बाहर पट देखा एपरी आमर देखा जाउछि ग्रेनेट पूरा टाइट रे टाणा हो जाइछि। आही बाटर देखंतु आमर भीतर को जीवाको बाट रखा होइछि। एटा आमर दुईटी बाउंश रखा हबो एवं गोटे तारटे सेठारे बंधा हेबो। भीतर को आमर चप्पल पिंधिकी माने जीवा आसवा हेउना खाली पादर आम भितर प्रवेश करूँ। थे बर्तमान नड़ा काटिया सांग मैंने आरंभ करदेली। आज आमर 20टी नड़ा हाथ में काटिबा 20टी नड़ारे 2टी आमर छतु बेड़ पड़ो अनेक छतु आसी भाई मैंने 13टी बिड़ारे गोटे छतु बेड़ पकाउछंती आमर किंतु 10टी नड़ारे गोटे छतु बेड़ पकाउछु आमे। जो छतु आसी भाई मैंने जहाँ भी किसी शिखी से अनुसार छतुआस करें भी सांग मान छतुआस विषय से भल भाव जाणीनु छतुआस बर्तमान आम शिखुचु
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ନଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକଟି ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଛତୁ କରାହେଇଥିଲା ନଡ଼ା କଟାରେ ଆମର ଅଧିକ ସମୟ ପଳାଏ। ନଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପାଣି ମଟରଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନଡ଼ା କିପରି ଏହି ପାଣି ମଟରରେ କଟା ଯାଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ଏଇ ଏକରଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଆମର ଏଇ ମଟରରେ କିପରି କ'ଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ା କଟର ମେସିନ୍ କରିହେବ ଚେଷ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ନଡ଼ା କଟା ମଟରଟି ଆମର ହୋଇଗଲେ ଆମର ସେଇ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନର ନଡ଼ା କଟିଯିବ। ପାଣି ପମ୍ପ ମଟରର ଯେଉଁ ବାଟରେ ପାଣି ଉଠାଉଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟରର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆର୍ମେଚରରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଠ କଟା ବ୍ଲେଡ୍ଟା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲେଡ୍ଟି ଆମର ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଅଣା ହେଲା। ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ଲେଡ୍। ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆମକୁ 1500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ବ୍ଲେଡ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଟଟେ ଲାଗିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଓଳି ସମୟ ଲାଗିଲା ଖୋଜିବାକୁ। ନରସିଂହରୁ ସାରା ଖୋଜିଲୁ ହେଲେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ମଟରର ଏଇ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପୁରା ନଟ ଟାଇଟ୍ କରାହୋଇଛି ମାନେ କିଛି ବି ସେଇଟା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି କ'ଣ କଟା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ କରିଦେଉଛି ପୁରା ନଡ଼ା କାଟିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ ତ ୟୁଜ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ନଡ଼ାଟା କିପରି କ'ଣ କାଟୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଟିକେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋ କାଟୁଛି ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନଡ଼ା କଟା ହେଉଛି ଇଏ 14 ଇଞ୍ଚିଆ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ା କଟା ହେଉଛି। ହାତରେ ବାଜିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତ ବି ରହିବ ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଏକାଥରେ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଯିବ ହାତ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କାଟି ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ନଡ଼ା କଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କଟୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତରେ ସବୁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ହାତ ବହୁତ ଜୋରେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ରାତିରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଜମାରୁ ଆଂଶ ବାହାରୁଛି। ବେଶୀ ପାଳୁଆ ବନେ କିଛି ବି ପାଳୁଆ ହେଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ନଡ଼ା ଯେପରି ଆମର ହାତରେ କାଟୁଛେ ସେଇଭଳି ତ ହେବ ନାହିଁ ତାଠୁ ଟିକେ ଜମାରୁ ସାଙ୍ଗ ଆଂଶ ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ସାରିଲେଣି 20ଟି ନଡ଼ା କାଟି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା ଆମର ଏଇ ନଡ଼ା ଭିଜା ଟାଙ୍କି ଭିତରଟା। ସଫା କରିସାରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାତିରେ ଆମର ପାଣି ଫୁଲ୍ କରି ନଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜାଭୁଜି ହୋଇଯାଇଛି। ପଥର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି 4ଟି ରଖା ହୋଇଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବହୁତ ପଥର ରଖା ହୁଏ ନଡ଼ା ଭିଜା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ନଡ଼ା ଉପରେ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ତ ଆମର ସବୁ କଡ଼ା ଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସେଇ ନନ୍ଦ ଭିଜା ଟାଙ୍କିର ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ପଥର ଆମକୁ ଆଉ ଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମର ହାତରେ କଟା ଯାଇଥିବା ନଡ଼ା। ଆଉ ସେଇ ଆଗରେ ଆମର ଅଛି ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନଡ଼ା କାଟିଛି। ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 14 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ବୋତଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରାହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଅନେକ ଛତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ କାରଣ ଏହି ବୋତଲ ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଆଣୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏହି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ଖାଲି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ସେହି ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅମଳ ଅଧିକ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ସେଇ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ତ ମାଟିରେ ମିଶିବ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବନି। ଆମେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଯାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ବେଡ଼ ପକାଇବା ଆଗରେ ଛତୁ ବେଡ଼ ପକାଇବା ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମର 4ଟି ଛତୁ ବେଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଛତୁ ବେଡ଼ ପଡ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଟିକେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବିଶୋଧନ ଫାଷ୍ଟ କଲୁ। ବିଶୋଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଛତୁ ବେଡ଼ ଟିକେ ପକାଉଛୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ 2ଟି ବେଡ଼ ପକାଇବି। ଯେଉଁ ନଡ଼ା ସବୁ ଆମ ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଉଛି ସେଇ ନଡ଼ା ମୁଁ ସେହି ନଡ଼ାରେ ମୁଁ ବେଡ଼ ପକାଇବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ସବୁ କଟା ହେଉଛି ସେଇ ନଡ଼ାରେ ବେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ବେଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ବେଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଦିନ 11-12 ଦିନ ହୋଇଯିବ
तापर आम जापर आमर केउँ बेड्रु केते कौन छतु बाहर आमर हाथ कटा जाइथा नड़ारू भल छतु होउची कि आमर मेसीन कटा जाइथा नड़ारू भल छतु होउची। जो बेड्रु जदि जदि आमर दुईटी बेड समान छतु अमल हुए तेबे आम हाथ नड़ा गुड़िक काटू ना मेसीन रे काटिदेव समय आमर बंचीज अलग कम करहब। जदि आमर देखिबो मेसीन रे कटा जाइथा नड़ा गुड़िक कम अमल आसूची तेबे मेसीन रे नड़ा सेमती काटबो नाही। पुनर्बार आमर पानी पंप मोटर जमीती पानी पंप जो बाटर पानी उठाला से फिटिंग करदेव पानी आमर पकापकी हेब। आमर सांग मैंने दुईटी मोटर अच्छे से आम कहलु जे आमर गोटे मोटर तो पानी सब चलुची बिल बाड़ सब पड़ुची आ गोटे मोटर जो अच्छी आम गोटे पानी पंप मोटर जदि नड़ा कटा मेसीन टे तैयारी करदबा तेबे आमको परिश्रम आउ करिया पड़ो ना बोली आम चिंता करी एपरी कार्यक्रम गोटे चिंता करी करिछु आगक बढ़ीछु। तो बेड्रे बर्तमान सांग मैंने जरी घोड़ा होउची आमर यही भिडियो जदि किसी भी भूल रही जाए कि आपण मैंने आमर जदि कौन भी भिडियो किसी भूल देखते तेबे आपण मैंने कमेंट माध्यम निश्चिंत जणाइबे ताकू मु निश्चिंत सांग मैंने संशोधन करी। मोर तो निश्चिंत भाव भूल भाल रोचे भिडियो सांग मैंने आमर इलेक्ट्रिक मोटर माध्यम बर्तमान जो सब नड़ा कटा जाउची यही सब नड़ा गुड़िक आम जो बेड पड़ी दुईटी बेड से बेड्रु केते कौन छतु अमल होउची ताहा आपण मानकु मु आगामी भिडियो देखाइबी। आ गोटे दुई दिन भीतर सेमती देखा हेब नहीं कारण बेड पड़ार पड़ार निश्चिंत भाव में 11-12 दिन पर छतु अमल हेब से समय देखाइबी। किंतु आगक माइसेलम किपर कौन आसूची पिन हेड किपर कौन होउची से सब मु आगामी भिडियो रे आपण मानकु निश्चिंत देखाइबी। आपण माने भिडियो को जदि सब सपोर्ट करेंगे मत टे भल लगे बहुत परिश्रम करी भिडियो टे होउची। मोर भाई भौणी मानक मुझे कही रखुची आपण मैंने जो सब कमेंट करुँचे से सब कमेंट को मु पढ़ी कमेंट रिप्लाय करुँची। मोर जो भाई भौणी मैंने कमेंट करूना से मैंने कमेंट करूँ कमेंट रिप्लाय मु निश्चित भाव देवी किसी डरबार ना। आपण मु गोटे सान भाई आ कमेंट जहाँ भी किसी आप जाना चाहते आपण आम कहबू आम छतु चाष विषय जहाँ भी किसी जाचु आपण को निश्चिंत भाव कहबू 100% आम तो सेमती छतु चाष विषय जाणु बर्तमान छतु चाष विषय शिखुचु शिखला तापर आपण आम निश्चिंत भाव में कहीपरू यहीटार आपण मैंने जदि ये जिनसा एमती करेंगे तेज आपर 100% ठीक हम जाना आपण आम कहबू ता तो बहुत समय लगे। बर्तमान तो सेमती सडनली आम छतु चाष विषय जापर ना कारण बर्तमान एक्सपेरिमेंट करुचु अभिज्ञता आमर सेमती ना बर्तमान तो लॉस भी होउची लॉस हेले भी आमको किसी से लॉस रु शिखा मिलूँ। सांग मैंने आज मु रोची आगामी भिडियो देखा गोटे नुआ भिडियो सहित बर्तमान तो आपण आज देखिले आज ही भिडियो जदि किसी भूल रही थाए आपण कमेंट माध्यम निश्चिंत जणाइबे। मनीष जीवन तो भूल ठीक रोचे आम भी संपूर्ण ठीक करा सेमती किसी माने ना आमर भी भूल भाल हो सांग मैंने हो सांग मैंने रही बाय।